RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Ang episode. Okay magkasama maing buntag. Welcome na usab sa tong episode karon. Another na usab nga pagpakig hinabi nato ngadto sa ato ang mamahimong guest karong buntaga sa atong podcast sa segment nato Chikahan sa RMN DXDR. Of course, kini gihapon ang inyong radyoman Edgar Dagomo magigoban usab ninyo sudta sa 30 minutos sa ato ang pagkiginabi sa ato ang guest karong buntaga waylain ato i-welcome si Nicolay. Mayong buntag, Nick. Buntag, sir. Ay, buntag. Medyo. Musta atong live karon? Medyo may tambok karon, Nick, no? Oh, okay na po na. Nick, ako tawag nimo Lay. Pili na, Nicolay, no? Oh, Nicolay. Sagasa. Lay, so ginlay ko ko sa sinugdanan kay sa pag kakita nito, pagkahibaw na to, nako si mo ikaw, medyo gamay pa ka, no? Dahil napakadiha sa makita na ko kadiha sa plaza, magsaysay, magdadagag kag iced cheese, puro dito sa kanang tubig nga para sa mga nanagdebate dito. Dahil manahan na rin ka sa estasyon, dahil kuyog ka sa uban nga mga sekta para sa pagpadayag. Especially sa kanang madomingo, kanang segment na to, nga sangka sa katarungan, no? Sangka sa katarungan. Lay, palihog na ko na, Lay. Sa imong sinugdanan, sa imong pagka malagaron sa simbahan, isip usa ka CFD. Mayong buntag, no? Sa tanan na ito nga nagpaminaw. Salamat kayo, no? Na-interview po ni mo, manager, no? Sa higayon nga makapambit ka sa tuang kasaysayan sa itong kinabuhi nga diin hinaut unta nga kinipon makadasing ato sa uban, no? Una gyud, sir, is nagdako gyud ko nga nasa simbahan, no? Gikan sa elementary unahanton nga karon, no? Sa atong kasamtangan nga pangidaron, no? Mga 32 naman ta. Sir, dito na ka, no? Running for 33 ta karon within. Kuan ang atong simbahan sa diha sa simbahan niapil ta kining gitawag og grupo nga Perpetual Don Rosary, no? In the year 2009 nagsugod kog active sa simbahan mga 2009, no? Kay atong bata pa ta kuyog pamatas ng lula, no? Sa simbahan mo na nga nagkuha na tag maturity. So bali ang imong lola mo nagka-influensya nimo. Siya gyud mo ay nagkuha na ning tanan, no? Sa year 2009 nag-active tag sugod sa simbahan atong grupo namo sa akong lola. Namo sa grupo nga Perpetual Don Rosary sa mga Perpetual Don Rosary. Don Rosary. Kaning matag kadlawon bitaw nga magrosaryo. Alas 4 sa kadlawon umata na. Kada kadlawon gyud na. Taga kadlawon hantod pud karon, no. Mo na nasan na ato ang So nabatasan na gyud na practice gyud na sa imong lola. Practice sa akong lola hantod karon, no. Muna nga sa 2009 nagsugod ko apil ni ana din hantod karon, no, sa ato ang pagkuan sa Don Rosary. Kay nahimo mo siyang kabahin na sa kinabuhi gud. Nga akong lola na ako diha sa Mumbalay nga akong lola mo to nga matagal laon do nami kalihukan mo tambong ko. Nga pagsugod yun ni ini medyo kuan gayo medyo mabati tag kakapoy kay kadlawon pa kayo mata na tanong. Kanang mga orasa pag kanindutag katunga. Usahay ganit ita mo kuyog katulgong kay ta. So later on ako na pamlandungan nga nangay ko giya sa Ginoo nga makakaya ko sa mao nga pag-apil sa Don Rosary, no? Kaya ako po na pamlandungan nga wa man ko mamata kay para magbuhat og mga dili maayo nga nagrosaryo man, no? Namo na nga hatog karon nakalahotay ra pud ta, no, sa Perpetual Don Rosary. Dayon ubang mga grupo sa simbahan nga labi na gyud sa Bible Apostolate, no, o sa Catholic Faith Defender nga hantod karon nagpadayon na pud ta dinha. Nga gani pud, sir,
wa man pud ta mangandoy sa maong mga posisyon nagipod sa Catholic Faith Defender no o sa Bible Apostolate. Kung giisip gyapon nato nga kining na bisag natay posisyon pagpangalagad gyapon sa simbahan. Nga makauna-una ko sunggulingon ba nga ngano taga gi-elect man ko aning maong posisyon no nga medyo kuan man bata pagud ta kayo no kay kuan man sa Bible Apostolate in the year 2016 hangtod karon nag-active ko gi-elekta sa mga kauban nga mahimo nga diocesan secretary no dinhi sa North area nga bahin no sa ato ang diocese sa Dipolog mo to nga nakahuna-huna ko sa gulingon nga kaya ba nako ni nga posisyon na so na malandong po ko sa gulingon nga kung pili ko sa mga kauban nga mo'y mangulo sa pag-alagad gihapon ako gyapon gi-offer sa Ginoo nga makaya nako no kay ako magyahuna-huna nga kuan ba ako pong tugutan nga ang tawag sa Ginoo sa mao nga ministry is maalagaran po nako ang grupo kay para ra gyapon sa kayuhan sa simbahan kay og mobalibad ko unya ang Ginoo kay nihatag man sa natog kaalam gud matag tawo no taga man tag kaalam taga tag kusog mo to nga ni commit ko unya hantod karon malipayon na sad ko sa mao nga ministry sir no ya diha po sa Catholic Faith Defender sir nga kay uban man gyapon na sa grupo sa simbahan 2011 kong nagsugod sa pagka-Catholic Faith Defender niya hantod karon no tuiga unya na elekta kay gipili ta sa mga kauban ni salig nato nahimo tang diocesan president for 9 years no bag-o lang pud ta na ilisdan miaging tuig 2025 kay kuan man do na may gitawag og re-election unya gani do na ganita toy kauban nato nga muilik na pud untag balik nato pero wala ko midawat kay ako pong gitagag opportunity ang uban no nga makaalagad sila iya padulungan na pud kog seminaryo ato sir kay ready naman ako ang ticket good padulong sa seminaryo mo to nga Seminaryo sa pagkapari sa religious nga pagkapari so adto nga time ang interest nimo is gusto jud ka nga musod sa seminaryo para nga mamahimong pari puhon. Gusto jud kayo ko nga mosulod og seminaryo nga mahimong pari puhon kay ni graduate ko high school pangandoy na ginako na nga magpari jud ko no. Okay. Kay kuan man gud na-attract man gud ta sa mga kaparian nato diha sa Santos nga Misa. So siguro kadtong naandan nga ginbuhaton practice imong lola hangtod nga nagdako ka nga katong magrosaryo mo kadlawon usa to sa nakapadasig nimo nga mo suod sa bukasyon sa pagkapari nakahatag to siya og sa lain pa pagkasulti nakapatrigger sa imong atensyon og imong interest. Nakapatrigger jud kaayo nga sa intensyon nga mas makapangalagad pa ko diha sa pagkapari. Moto nga bisag naulahin na kaayo ko kay after bagdunta ni graduate ko high school niya kay ako magoy kinamagwangan sa akong mga igsuon nga 7 mi ka buok. Moto nga wa ko nakasulod dayog seminaryo ni eskwela pa ko og college. Moto pag graduate na ko og college ako mga manghod gagmay pa manggod niya ako may magatiman moto wa gyud ko nakasulod og seminaryo. So miaop ang imuhang paglaom nga right after sa graduation sa ibang high school so din kag seminaryo. Ang focus lang nako sir is kuan man na ako mapunggitan-aw gud ang akong mga igsuon mga manghod nako kay gagmay pa man. Nasangit po ka sa sitwasyon sa imong family. Moto nga medyo nagkuan ta. Kay kun pananglitan og gipurso nimo ang imong tinguha nga magseminaryan dito ka sa seminaryo. Unsay mahitabo sa imo diay mga igsuon, imong mga manghod? Kuan man po din noon, wa man po sila kahibalo ni ana. Pero kuan man ato pong gitan-aw nga kinilagi pong magulang man ko no. Una nga ako pong gitan-aw nga responsibilidad nako akong mga manghod. Moto nga wala lang sa pug ko mo full force ba og dali wala ka magdali-dali. Okay, ako pong gipadagan pag panahon nga unsa gyud kaha ni ana
Kay naa naman sad pud ko daan na sa simbahan. Wala pod kay mga consultation si mo mamanghod nga ibitan ta to nga puhon mobiya ko ninyo kay kanira bang pagpangalagad na mana kasi ingon nga biyae gani ang imuhang kuan imuhang mga mahimo pambaligya nimo imuhang mga kabtangan aron nga mosunod ka sa Ginoo di ba? Oh, bitaw sir, sakto kay na imong giingon no nga kuan paambit. Wala sad ko ka hunahuna pud ato nga mo konsulta. konsulta. Kaya akong focus lang nga ako sa sit aside ni akong kuan kay wa po gani ko kaila nga pari ato bisag usa ka buok no kay ug naa manggaling basin makakonsulta po ko nila. Correct. Bagiyahan po ko no mo na nga ingana ang dagan wa jud ko nakakuan ato. Demo to nga last year 2025 kuan sir kining doon na to'y kuan ako pangandoy last year. So may kuan pa ka human adto nag-eskwela ka unsa nga course? Kuan ang akong kurso Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management. BSBA. Sa usa sa mga eskwelahan to sa Dipolog nga na working scholar ko no. Nalahutay gid nimo. Nag-graduate ko in the year 2014. Kay 2014. Okay, kuan man. 2010 ko ni sulod, moto nag-graduate ko 4 years yun niya. Nag-working ko sir kay kuan man ako mangitan-aw gon nga apiki kayo amo ang kahimtang niya. Di pa ko mo eskwela, medyo masamot na gid hinoon. Moto akong mindset nga nagsulod ko working. Nakaya ra nga ikaw sa imuhang kondisyon sa imuhang lawas? Nakaya ra pud kay trabaho diyon. Trabaho ko 4 ka oras, then eskwela magabi ana buntag unya. Moto nga nakaya ra pod. Napa kay schedule nga magrosaryo makadlawon. Oo. Nakaya gid nimo. Nakaya gyud dayon gani atong panahon na during sa diba, atong college. Ang imong health condition sa una tandugonon to kay di ba? Bata pa manguta sa tunay bawaan tandugonon naman pero nakaya ra man gyud. Ya gani sa high school sa college pata apoy mga higayon nga nagsakristan mo ko kay sa katedral mga 3 years kay ako mangungyo na huna nga inigsimba nako. What if nga inigsimba nako mo serve na lang po ko sa altar which is nasakristan po ko for 3 years. For 3 years? 3 years lang no. Kay dako naman na wala man ta mo kuan o padayon. So mahapon o buntag? Either buntag or hapon nga mga misa. Depende sa available ni mga time. Ana. Depende sa mga available. Moto siya nga nag-working ta dayon gani sa tong pag-working ambot lang bitaw puto tong panahon na nga sa college nag-working ta. Gihangyo man ta nga mga presidente na pagkunuhay sa working. Naa din na yun na. Moto nga ako ginahuna nga para ma-exercise nako ug mo-learn ko sa leadership. Didawat po ko sa pagka-presidente sa mga working. Dali nimo na during sa akong panahon nga working scholar president ko nga alagad yapon sa eskwelahan mga 200 ka mga working students kay main man og annex campus nga college no dili sa atuang sa Dipolog. So giunsa nimo to sila paggiya nga more than 200 mga working students? Gigiya na to nga kuan na may mga meeting dayon ug dunay mga tasking na may mga leader pod dito ko mo connect sa mga leader. Di na mga meeting kuan pod open pod ta nga maminaw ta silang mga kuan idea. So ikaw gisaligan nakita sa eskwelahan nga ikaw maoy mamahimong leader sa mga working students. Primarily ang iyong tumong adto nga sa mga working students, for what purpose man to? Sa akong kabahin? Sa imong kabahin? Ang purpose na to ato sa akong kabahin is para ma-exercise nako nga mukat-on ko sa leadership nga unsang pagdala og tao. Correct. Unya later on day ako na pamulandungan nga busy pa ko sa na-assign ko nga gi-workingan ako sa library man ko na-assign. Unya mugawas sa pud ko kay mag-atiman na pud ko sa mga working kay presidente lagi ta. Pero di ay wala man po'y
imposible, tanan posible sa giya sa Ginoo. Nakalahutay ra pud ko ato nga wala ra pud tay mga bad records no sa maong kuan. Gani kauban nato nga mga working karon maka malipay po ta sa kuang nga kasing-kasing nga makit-an ako sila nga nga professionals na po. Nanay na nga pulis. Sama nimo na professional. Oh, nanay na nga pulis, na CPA, mga inana no. Nga mga working nga diin nahimo po tang kabahin sa ilang kinabuhi. Kay hantod karon di mo po sila malimot nako. Nahinumduman gihapon. Dili kay ko mga ambat kay nila kay ano lagi pong kuan man mag-agad na puta og kuanon tano ang mato. Okay. Ato na sayran nga doon na po kay aside sa pagka kuan nimo religious matawag na to religious guy, religious man, relihiyosong pagkatao, gisaligan ka sa tanang mga halos ginbuhaton sa mga organisasyon nga na misulod ka na kay plano nga magpari na pod ipurso nimo pero pagkahuman na po kay plano nga laing imong sudlan ang pagka-abogasiya. Ato nang hisgutan unya sa ato ang pagbalik. Standby. Certified world-class quality. Tatak RMN. Okay, balik ta magkasamag mga ka-idol no. Podcast gihapon nato, kauban nato si Nicolay. Sa una ako maning tawagon og Father Nicolay kay sa ihalang da ang og sa posturao ora naman gid siya pare tanawon sa lakat sa inistoryahan kanang sa dawing nga may istorya pinari gyud dayon karon Nick or Lay atong na sayran nga gusto na pud ka mosulod og balik sa seminaryo dayon na pud kay plano nga mag eskwela og law unsaon na pud nimo ni kay bawo biya ka nga simbakog mahimo kang lawyer kay bawo biya ka nga kaning giingon sa uban ang pinakalabing kakuyo naatanan ang puti sa di ba sa ang puti himo nimog itom ang itom himo nimog puti unya ikaw nagalaga sa Ginoo unsaon ka nato nimo ni pagbalanse paliw daw ko be sa bahin sa plano nga mo balik sa seminaryo. Actually, sir, sa seminary is ni voluntary ko og exit, no? Kaya na po ko yung mga rason which is maayo na punta sa seminaryo, no? Paggawas na ko. Karon na kapangulandong ko nga ni-focus na ko nga asa ko dapit nga mas magamit sa pagpangalagad. Kay bisan pa og dili ko mapari, makapangmalagad mo gyapon ko sa simbahan, sa Ginoo. Pinaagi sa mga ministry nga naan ako. Ang Bible Apostolate ug ang Catholic Defender ug ang Perpetual Don Rosary, no? Karon lang baguhay nakapamalandong punta o gihalad nako sa Ginoo ang maong tinguha og pangandoy ba nga mahimo kong usa ka abogado. Tungod kay modesty aside sa pagkakaron sa ato ang kahimtang nahimo man punta nga sekretary o clerk sa usa ka abogado diri sa Dipolog diin mga nilabay na gyud ang mga 8 ka tuig, no? Sa 8 ka tuig na to nga pag-assist sa abogado unya ang among mga kliyente gyud mga pobre diha man ko na-attract sa among mga kliyente sir nga mga pobre. Unya usapod naapog ko yung mga gipaglaban labi na gyud sa mga bikil-bikil bitaw sa mga kabtangan diha sa kuang uyuan nga ni fight pug ko dito sa mga opisina ug ubang pang mga katawhan nga kung nahibalo lang ta kabahin sa legal nga atong gi-fight, no? Moto nga na-attract ko nga gusto mag-abogado nga makapangalagad po ko sa mga kabos, no? Kay nauso manggod po akong mindset sa dihang niingon to sa YouTube bitaw nga nakita nako si Attorney Borja, no? Sen Borja nga top notcher to siya sa kuan sa law, no? Nga bar exam. Niingon manggod siya nga lawyers need not to lie, no? Ang mga abogado wala magkinahanglan nga mamakak yun, no? Muna nga di ay kana mong pamalando nga ang mga abogado
wala magkinahanglan nga mamakak, naara nato na o gusto tang mamakak o dili, no? Oto nga Nagdepende sa imong client. nagdepende sa atong kabahin po o gusto ta nga mamakak o dili, no? Kay kuan man. Unya atong focus sa akong kabahin sir, akong focus is makatrabaho ko nga makalagad ko sa mga kabus. Muna ang focus nako is puhon-puhon og ihatag ni sa Ginoo nako. Kay Ginoo magimo magbuhat ani magbuot. Moalagad jud ko diha jud sa labi na gyud aning atong gitawag og PAO ba no? Public Attorney's Office. Oo. Nga makatabang ta sa mga pobre kabahin sa legal. Unya o gusto pud ko nga magtudlo pud ko no og law dinha sa atong mga eskwelahan. Sa mga law schools, dire mga sa law schools. dire sa Dipolog. Mga law Dali schools. po, lay, no? Naaman po yung bago lang, nga, naghan man po mga pari, gani nga, nakapasar sa bar. Oo, daghan gyud kayo. Daghan po. Which is magamit gyapon nila diha sa simbahan. No? Pero nagdepende siguro na sa ibutan na to, mag-practice lawyer ka. Oh. Kay, nalitan, doolon ka og client nimo nga, ibutan na to, kaso nga murder. Oh. Ang imuhang client, nakapatay. Nakakommit og salaod. Tapos mo dool mo nga ikaw himuong counsel. So siyempre panalipdan ginani mo kay naman po na sinyong gipanumpaan. Muna giingon lagi sa uban nga ang puti himog itom, ang itom himog puti. So diha na nimo mabalanse unsa tong panultihon nga ingon lawyer need not to lie, no? Lawyer di na kinahanglan pang mamakak. Yun na. Diyan na mabalanse nimo. Ana gyud. Kana pod hagit gyapon na siya sa correct. akong kabahin nga. Sa akong kabahin og dunay mga kliyente nga ingana nga labi na ng murder no. Nga kaso atong kliyente sa daan gyud siya. Pwede man sad punta nga muhangyo lang punta sa kuan nga basin og maariglo lang po no. Ariglo. Dayon later on unsay kinahanglan sa pikas atong mahatag pod no. Ana. Pero kuan ang mga abogado dibuhat nila ang tanan then ug unsa gyud desisyon nila sa huwis ginarespetuhan gina siya. No. Ginarespetuhan. Pero dako gyapon hagit sa mga abogado nga dapat puy-an gyud ang kamatuoran kay gani diha sa korte ay mo testimonya ng mga testigos. Kinahanglan manumpa man sila nga ang tinuod gyud maoy isulti walay lain gawas sa matuod lamang. Una nga ingana challenge po na siya kayo no. Pero matakabalo sa dagan kay nagdagan pa mang panahon pero mo na nga we are focused sir nga unsay maayo nato pud nga makuan alagad no. Gani karon na apoy kailan nako nga abogado nga Catholic Defender ni sa Cebu. Nag-coach pud siya nako sir no. Karon for preparation nako sa so doon na kay sa law school po consultation sa uban nga nagkonsulta na ka nga gusto ko mag-abogado. Konsulta na ka sa mga pari uban. Nagkonsulta na pud ko no. Uban mga lawyer nga naka-influence nimo kay ikaw nakatrabaho ka as clerk sa usa ka office sa abogado. So doon na namin mga consultation. Unsa may ilahang nga mga reactions? Unsa may ilas mas favor gyud nga ilahang nga atambag diha sa imo ha. Gina-encourage sa imo ha. Oto ilang gi-encourage nga kaya nimo na no. Kay para mas ma-extend pa nato ang atong serbisyo. No labi na sa mga kabos atong mga kaigsuonan no. Kay mo man na nga ang tumong gyud ang pagpangalagan man gyud sa mga kabos ug mga gidaog-daog no. Kano sa atong time sa imuhang pagsulod na puno niya ni? Karong sunod bulan pohon doon ako'y exam ug interview. No sa usa sa mga law school sa Dipolog. So og palaran We will ka. try no. Palaran matik makasud na ka sa kuan. Study na ka. Study ta bahala og magkalisod ta niini nga ato yung iporso ang pangandoy kay gani nadasig po ko atong doon natoy construction worker no, janitor, security guard nga
nahimo silang mga abogado, no? Bisan sa kapitos ba sa kinabuhi nila, sa kaapiki, no? Naningkamos lang nga wala nahimong babag, no, ang kapobrehon. Oh. Mo na nga ihalan na to sa Ginoo tanan og maabogado ta nga mahimo tang maayo pud nga abogado. No? Ana. Dili mamahimong abogago. Kala ra. Lay, salamat kayo sa time. Salamat sir. Nindot pag hindi kayo ipag hinabi sa mga kakuha tag mga daghang pang mga impormasyon, no? Labot sa imong life, labot na sa mga pangandoy, mga encouragement gikan sa imuha, pero unang tayo oras. So ato lang pong gihangyo ang uban, katong gusto nga mo share, mo likes sa ato ang chikahan sa RMN DXDR. Mabati ni matag adlaw Sabado sa RMN DXDR 981 kHz sa AM band alas 7:25 sa buntag tama nig alas 8. Yeah, live ni sa tong bayan live streaming, palihog kog share, palihog kog follow, palihog kog click. Naapon ni sa tuang page Radyoman Voice o sa DXDR RMN Dipolog. Inyong Radyoman sa kanunay. Kauban ako si Nicolay. Tatak RMN.